Selamat berjumpa kembali saudara-saudara. Good to see you all again. Saya Paul dan ini Santi istri saya. Kami ingin mengajak saudara untuk bernyanyi, memuji Tuhan dan kemudian nanti mendengarkan firman Tuhan. We would like to invite you all to come and to sing praises unto the Lord and later to also listen to His word. Lagu pertama yang akan kami nyanyikan adalah Kunaikan Syukur Kepadamu, disusul dengan Tuhan adalah kekuatanku. The first song that we will sing is We Lift Up Our Praises Unto You, followed by The Lord is Our Strength. Kunaikan syukur padamu, Yesus. Ku sembah sujud kepadamu, Tuhan, di hadapan takhta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Kunaikan syukur padamu, Yesus. Ku sembah sujud kepadamu, Tuhan, di hadapan takhta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan, ku nantikanmu, Kau memberiku kekuatan yang baru. Berlari tak lesu, berjalan tak lelah. Roh Kudus kekuatan sayapku. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaan-Nya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi
menantikanmu. Kau memberiku kekuatan yang baru, berlari tak lesu, berjalan tak lelah. Roh Kudus kekuatan sayapku, bukan terbang tinggi bagai raja wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Bukan terbang tinggi bersama Dia. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, marilah kita berdoa. Before we hear the word of the Lord, let us pray. Bapa dalam surga, kami naikkan syukur kepadamu. Bapa, Engkaulah kekuatan kami. Engkaulah yang memandu kami, mengarahkan kami, memberikan kepada kami kejelasan kemanakah kami harus terbang. Dear Heavenly Father, You are our strength. You are the one who actually fly us and give us direction so that we know where to go. Bapa, sekarang kami hendak mendengarkan firman-Mu. Bersabdalah, kami siap mendengarkan-Mu. Heavenly Father, now we want to hear from your word, so we pray, please speak to us. We are ready to listen to you. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. In the name of Jesus, our Lord and our Savior, we all pray. Amen. Firman Tuhan saya ambil dari Mazmur pasal 77 ayat 20. Mazmur 77 ayat 20. Melalui laut jalanmu dan lorongmu, melalui muka air yang luas, tetapi jejakmu tidak kelihatan. Saya ulang, melalui laut jalanmu dan lorongmu, melalui muka air yang luas, tetapi jejakmu tidak kelihatan. In English, Psalm chapter 77, verse 19. Psalm chapter 77, verse 19. Your path led through the sea, your way through the mighty waters, though your footprints were not seen. Once again, your path led through the sea, your way through the mighty waters, though your footprints were not seen. Saudara, pasal 77 dari Mazmur memberikan kepada kita sinopsis akan perjalanan umat Israel meninggalkan tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan Tuhan. Chapter 77 of the book of Psalms gives us a synopsis of what happens to the people of Israel when they left the land of Egypt to the land of Canaan, the promised land. Nah, saudara, ayat yang kita baca itu adalah akhir dari pasal 77 ini. The verse that we just read is actually next to the last verse of this chapter. Sehingga kita bisa katakan ayat yang kita baca merupakan konklusi atau kesimpulan dari apa yang ingin disampaikan atau diajarkan
lewat perjalanan orang Israel dari Mesir menuju ke tanah yang Tuhan janjikan. So we can say that that verse that we just read is the conclusion of the lesson that the psalmist would like to teach us about the journey that Israel took from Egypt to the land of Canaan. Nah, sudah tentu saudara, yang ingin diajarkan sudah tentu bukanlah perjalanan itu sendiri, tetapi bagaimanakah mereka menempuh perjalanan itu. Of course, the main point here, or the main lesson, is not the journey itself, but how they actually journeyed, how they actually took the journey. Nah, saudara, satu hal yang dapat kita petik dari pasal 77 ini adalah Tuhan memimpin umatnya. One main lesson that we can glean from chapter 77 is that God led His people. Mulai dari Mesir sampai ke tanah yang Tuhan janjikan. God led His people starting from Egypt to the land of Canaan. Namun saudara, di akhir ini, pemazmur menyimpulkan satu pelajaran yang lebih spesifik lagi tentang bagaimanakah Tuhan memimpin umatnya. But at the end of this chapter, the psalmist wishes to teach all of us a very important lesson as to how, in specifics, God led His people. Ternyata, saudara, Tuhan memimpin umatnya dengan cara yang tidak jelas. Well, what we can learn from the way God led His people was that it was not always clear how and where God led His people. Saudara, mereka kita tahu berjalan mengikuti tiang api dan tiang awan. We know that they follow the pillar of cloud and the pillar of fire. Nah, saudara, kemanakah mereka akan pergi dari satu titik ke titik yang lain? Tidak pernah mereka ketahui. But they never knew where they were supposed to go to. Yang mereka ketahui adalah sewaktu tiang awan atau tiang api berjalan, mereka akan harus berjalan mengikutinya. What they knew was that every time the pillar of cloud and the pillar of fire move, they were to follow. Tapi sekali lagi, kemana? Tidak mereka ketahui. But where they were to go, it was always unknown to them. Dan saudara, kita bisa juga mengerti bagi orang Israel mengikut tiang awan dan tiang api tidaklah mudah. So we can understand it's not easy for the people of Israel to follow the pillar of cloud and the pillar of fire. Saudara, kalau kita berada di posisi mereka, kita akan meminta Tuhan memberikan tanda yang lebih jelas. Perhaps if we were in their shoes, we would ask God to give us a clearer sign, a clearer way of guiding us, of leading us. Nah, saudara, tapi memang itulah cara Tuhan memimpin mereka, dan itulah cara Tuhan memimpin kita. But that's how God led them, and that's how God leads us today. Maka firman Tuhan yang kita baca ini bukan saja indah, tapi menjadi intisari bagaimanakah Tuhan memimpin umatnya. So you see, the verse that we have just read is not only beautiful, but it is actually the summary of how God
leads us, His people. Sekali lagi, melalui laut jalanmu dan lorongmu melalui muka air yang luas, tetapi jejakmu tidak kelihatan. Once again, the Bible says, your path led through the sea, your way through the mighty waters, though your footprints were not seen. Saudara, kita tahu kita tidak bisa melihat jejak kaki di dasar laut. We all know that it is impossible for us to see footprints on the bottom of the ocean. Impossible. Nah, saudara, seolah-olah Tuhan berjalan di dasar laut. So it's like God actually walks on the bottom of the ocean. Tuhan memimpin kita. Tuhan mendukung kita. Tuhan mengangkat kita dari dasar laut. So you see, God leads us. God shows us the way. God carries us from the bottom of the ocean. Kita dari atas di permukaan mau melihat, tidak bisa melihat. We are over the water and we want to see what's underneath the bottom of the ocean, but we cannot. We cannot. Nah, saudara-saudara, tapi meski tidak dapat kita lihat, tidak berarti Tuhan tidak ada di dasar laut memimpin dan menopang kita. But the fact we cannot see him walking on the bottom of the ocean does not mean that he's not down there. He is down there, and he is guiding us, and he is also carrying us. Saudara, maka sewaktu kita di dalam kebingungan, dalam ketakutan, kita mau melihat Tuhan mengerjakan karyanya, Tuhan akan berkata, anakku, jangan takut. Aku selalu berada di dasar laut itu. Berlayarlah terus. Jangan takut. Berlayarlah terus. So when we are so anxious, so afraid, we want to see more of God. We want to see his guidance more clearly. We want to know what we have to do, what step we have to take, and we cannot, and we ask him to reveal himself more clearly. God would then say to us, my child, don't be afraid. You see, I'm always down there. I am walking on the bottom of the ocean. I am guiding you. I am carrying you. Just keep sailing. Keep sailing. And you will get there. Amin. Mungkin Santi mau menambahkan, silakan. Saya mengucap syukur untuk semua firman yang tadi dibagikan. Mengingatkan bahwa Tuhan memang tidak pernah meninggalkan walaupun kita tidak melihat jejaknya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Amin. Lagu yang akan kami nyanyikan adalah Let the Lower Lights Be Burning. Dalam bahasa Indonesianya, nyalakan suluh rahmatnya. Rahmat Bapa terus bercahaya di menara yang tetap. Kita di pantai menjaga suluh bagi laut gelap. Nyalakan suluh rahmatnya, pancarkan ke laut kelam.
agar yang dalam bencana tidak jadi terbenam. Gelap gulita kuasa dosa, topan hidup menggempur, terdengar jeritan jiwa dalam ombak mendebur. Nyalakan sulur rahmat-Nya, pancarkan ke laut kelam, agar yang dalam bencana tidak jadi terbenam. Nyala sulumu tinggikan bagi yang hampir lemas, tunjukkan keselamatan, tolong jiwanya lekas. Nyalakan sulur rahmat-Nya, pancarkan ke laut kelam, agar yang dalam bencana tidak jadi terbenam. Brightly beams our Father's mercy from His lighthouse evermore, but to us He gives the keeping of the lights along the shore. Let the lower lights be burning, send a gleam across the wave. Some poor fainting, struggling seaman, you may rescue, you may save. Dark the night of sin has settled, loud the angry billows roar. Eager eyes are watching, longing for the lights along the shore. Let the lower lights be burning, send a gleam across the wave. Some poor fainting, struggling seaman, you may rescue, you may save. Some poor fainting, struggling seaman, you may rescue, you may save. Sekarang Santi akan mengakhiri dengan doa, and Santi will end with prayer. Terima kasih Bapa di dalam surga. Sewaktu kami berasa sendirian, Engkau sedang mengangkat kami, Engkau menggendong kami. Kami bersyukur ya Tuhan, jalan-Mu tidak pernah kami tahu. Karena jalan-Mu adalah baik untuk kami. Dan Engkau ingin kami mempunyai iman. Without faith, we cannot please you. Biarlah kami mau terus beriman, walaupun kami tidak melihat. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang begitu indah, bahwa Engkau menyayangi kami lebih dari pernah apa yang kami rasakan atau pikirkan. Kami mau terima cinta-Mu, kami mau terima penjagaan-Mu, kami mau bersyukur untuk semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Sampai jumpa lagi dan Tuhan memberkati kita semua. We'll see you again and may God bless us all.